So today, no, we will be learning about patience. Tungod kay karon nga bulan ang atong topic patience man. And kinsa sa inyo karong bulan na gisulayan gyud inyong patience. Kana bitong kana atong topic, kana gyud buta sulayan. Nga murag mahurot na gyud imong pasensya sa isa ka tawo. No, but you know, patience is something that we have to learn pagyud. No, and again, let's all stand up. Let's honor the word of God by reading our verses today. Let's all together read the word of God. And take heart and wait for the Lord. Psalms 27:14. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Psalms 37:7. He turned to me and heard my cry. Psalms 40 verse 1. Let us pray. Holy Spirit, thank you that you are our teacher today. Thank you that your word will continue to be our foundation. Salamat, Holy Spirit, sa mga kasing-kasing nga imong abrihan, mga huna-huna nga imong pasabton, and that your word will continue to change us, O God. Salamat nga magawas mi ani nga lugar nga nainausab sa mong mindset. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Patience, essential to experiencing God's best. Ang patience, igsoon, is a fruit of the Holy Spirit in Galatians chapter 5. And necessary kaayo ang patience for you to experience God's best. Kung gusto ka nga best ang imong ma-experience, best nga health, best nga relationship, best nga kanabitawng kinabuhi, no? Ang kabubuton sa Dios is that karon nga na kay relationship sa iya, ma-experience nimo ang best gikan niya. And ang patience nga kinaiya, ang patience igsoon pagka mas mapasensyoso, mauna siya isa sa mga Yahweh para ma-experience nimo ang best gikan ni Lord. Psalms 27 verse 14, it is very specific. It says, wait for the Lord. Wait for the Lord. No, you're waiting for the Lord para sa iyang instructions. Kung go ba, kung okay, stop ba, or standby lang, wait pa kakaron nga season. No, the Lord wanted each one of us nga makasabot ta sa direction niya. Nga kanang imong relationship sa Ginoo is so strong, nakabalo ka sa iyang yes o sa iyang no. Sa next nato nga verse in Psalms 37 verse 7, be still before the Lord and wait patiently for Him. No, the waiting diha kay Lord is necessary. Unsa day na pastor ka nang mag-wait ka ni Lord. Because in today's generation, ang paghulat igsuon kay murag dili na kayo na common. Especially the younger generation, ang ilang gusto permanente dali. Permanente dali. Amen? Kung manguyab, dugaya po nimo nako sugton. Uy, dali, gidayon. Amen? Dili kahulap. Kung pahulaton ka, transfer kag sa lain na po ka manguyab. Ingna imong tapad nga ulitawo, pagrepent na. Ayha na panguyab kung naa na kay trabaho. Now, by definition, patience, by definition, let us define patience. Patience is the quiet, uncomplaining endurance under stress or annoyance. Quiet, uncomplaining. Mao day nay patience. Kanang dili ka sige complain. No? Murag layo pa ko sa tinuod sa pagkapasensyoso. Kay dali kong mo complain. And when I studied this topic, anak ko, Lord, forgive me. Layo pa jud kay ko sa tinuod. Because isa ko sa mga tao that I wanted now. Dali. Karon dayon. Buhato na to ni. Next week na dayon. Anak yun akong karakter. No, kanang, sigig dali ba? And the more ka sigig dali, the more ka sige mapalpak. And the more ka dili magkadimao, kay wala may tarong planning. And I realized na so many times,
No, mas maguna pa ko ni Lord. Kisay nakasulay sa inyo, ana. Kanang maguna pa ka ni Lord ba? Kay hunahuna nato, naulahi na ta. Murag dugay kayo, langan kayo. So now na. Unya, dili pa da ito ang right timing. Maunang masakitan ta igsuon because dili ta kahulat. The moment dili ta muhulat, you will be hurt along the way. That's why, ang patience di ay is the quiet, uncomplaining endurance under stress. Kanang stressful kaayo ang panghitabo, kanang grabe kay ang panghitabo, pero ikaw dili ka mo complain. Pero ikaw kanang quiet lang ka, murag okay, na? Ing na imong tapad, murag layo pa kapud ka sa tinuod ani. Ing na siya. Murag layo pud ka sa tinuod pa gyud. Ang pinakamubo nga definition sa patience, patience is the will to wait. Patience is what? The will to wait. Naa kay desisyon, muhulat ko. Kaning paghulat igsuon sa direction ni Lord applies in all areas. Kung naa ba kay paliton, willing ba ka muhulat, dili ba ka mo palit kadayon, you will take time to think about your budget and think and plan. Dili ka mo palit dayon. Because nganong magkalisod ta financially because of our inability to wait. Gusto ta karon dayon. One of the things no nga gilikayan nako, wala pag yung kunisulod og what do you call that? Wilson? Welcome? Welcome. Pila na nakatuig siguro diri sa Iligan? 2 years na? Never jud ko nisulod. Never pag yun. This year, kaduhara ko nisulod og Mandawi Foam, balag silingan na nato na. Why? Because basin makaswipe ko card. Kay, no? Pero akong cellphone, kay naa may Shopee. Wala, gihapon tayo losot, ane. Click, 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 order. Diba? But you know, one of the things na gusto na ko i-learn personally is the ability to wait good. The ability to wait. Because I have this tendency to do it now. Sa leadership nga bahin igsuon, naa na siya advantage actually. Many of the leaders are deciding people. Dili magduwa-duwa mo, decide good. Isa na siya sa quality of leadership. But kinahanglan siya ibalanse. Sa kabalo baka maminsar, nagampo na baka ana, og nihulat baka. Kinahanglan siya balance. Now, ang patience they know is the will to wait. Like, especially sa mga major decisions sa imong life, kinsa imong minyuan. Once magdali ka igsuon with regards sa kinsa imong minyuan, you will suffer the consequences, ana. Because your ability to wait upon the Lord, kung kinsay imong minyuan, really matters. Your ability to wait, kining mo eskwela ka, naasad na siya abilidad mo hulat, ay ha ka mo income. Most people today, nagdali nga mo income karon, especially with online. No, I am not negative to online jobs. I am pro, ana. It is very helpful and they're earning well. But ako yung advice, finish your college first if you have the opportunity. Kung kaya sa imong parents magpaskwela nimo taman college, do so. Asa ra gud ng online job kung college graduate ka. Igsuon lahi ra pud og level sa income nga pwede mahatag ni online nimo kung naa kay degree. Lahi ra pud. Pero kung wala jud kay opportunity nga moskwela college and you need to really have a job online, then do so. Lain-lain man ta og kahimtang financially. Pero your ability to wait nga mo earn at the right time is also necessary. Kanang mo sakripisyo sa kakarugo eskwela ba para later on dako ang imong income. Waiting gihapon na siya. And even waiting for a job that is really fitted sa design ni Lord sa imo. We have this tendency na, sige, bisag unsa nga trabaho, go ko ana, basta kay naay trabaho. But you know, there is something that is best for you. Naay giandam si Lord na best para nimo. And you have to determine it. Ikaw maoy mo suta kung
Maayo ba yun ni mao na ba ni ang perfect or God's will para sa kuha? When God tells us to wait and we don't wanna wait, ang tendency ani igsoon is that you will be rebelling against God. When God says, kana bitang naa ka sa decision nga season, and then kabalog yung ka nga ang gusto ni Lord is just wait. Be still and then wait. Unya, mo decide na ka kay gadali ka. Ang tendency ana igsoon is that you will be hurt. Because God, no, ang no ni God, like not now. Moingon si Lord, no. God's no is your protection. God's no is your protection. Pag moingon gani si Lord og no, no, the same like sa imong parents, sa mga parents. Kung naay pangayuon imong anak sa imo, like for example, example na ko akong anak, kay wa man jud ko laing may example, as parent ang anak. Nya, di ra ba gyud ni sila ganana example sila. Example si Gabriel, ingon siya sa ako kagahapon. Example ako si Gabriel. Ingon siya sa ako gahapon, Mama, magmotor man minduha kay wado, misakyanan, magmotor ko. Paingon ko og syudad, siya paingog church. Siya, Mama, kabalo na manggug ko mo drive, kay gipa-drive na ko ni Tito Keith many times. Ma, ako'y drive, ikaw angkas. Ingko Gab, gusto kag mamatay kog sayo? Ang siya, Ma, kabalo lagi ko mo drive. Ingko, well, kung kabalo ka mo drive, ayaw ako'y iangkas. Kay mas stress ko ana Gab, dili jud ko Gab, ana siya wa jud kay salig na ko mama. May pa si Tito, ana no? Kay pa-drive man siya siyang Tito, pero yung Tito nasa likod, nauban gud sila sa motor. Gitrain gyud siya drive sa iyo pa lang. Kay arisgado man. Ay siya ma. Pili edad mo drive og sakyanan? Oh, grabe na gyud. Mo drive kog sakyanan ma, kuha kog student, what do you call that? Student, SP. Engko ayha na mo drive og sakyanan 18 na inyong edad. Oh, grabe ma, uy pwede magunag 16. Di maguna tanawong ID. Oh, di ba no? Ko arisgado gyud. And you know, ikaw parent, you will say no. Dili gyud nako hatagag yawi si Gabriel sa motor para mo drive siya. Coming to church. Bahalag kabalo ko, kabalo siya mo drive. Number 1 is against the law. Because 18 years old ang mo drive. Number 2, wala siya license to drive. Now, kung parent ka na ay pangayuon ni mong anak, bahala pag confident ka siya sa kabutang, you will say no. Because your no is His protection. And many times, si Lord moingon sa imo, no. Mangluod ta ni Lord, malain ka ni Lord, masuko ka ni Lord. Lord, nahigugma kay ko ani nga person. Unya ang ingon ni Lord, no, not now. Mangluod din ka ni Lord. Grabe Lord, nasakitan kay ko, mao na. Nya wala nato nakita na naay giandam si Lord sa unahan nga maoy best para nimo. Pero ang atong makita is now. He has the best plan and He knows exactly unsaon para mahitabo na in your life because He is God. Remember, our God is sovereign. Our God is omniscient, omnipresent, meaning dako kay siya nga Dios, kita na siya sa unahan, kita na siya sa imong future, iyang giandam ang imong future, ing ana siya nga Ginoo. So, dili pud siya Ginoo na iya kang i-left hanging, nga dili maklaro unsay next. Ngano man nga mo question bitaw ta so many times, Lord, grabe, unsay may next ani sa akong direction karon? Most of the time, ang ginaingon ni Lord sa iyang word is wait upon the Lord. And waiting would seem like dugay kayo. Lord, hulat na bi ako Lord 6 months. Wala pa dyan kay direction sa akong life. Basin ang ipahulat ni Lord sa imo 2 years. Basin 3 years. No, lahi ang timeline ni Lord. And so many times, muana ta Lord, nganong dili man mo iklaro sa kuha, unsay next? One of the things na makita nato no is that nobody really wanted to wait. Nobody. Mao gani na nga ang patience is a fruit of the Holy Spirit.
Tungod kay ang patience, mo resulta na siya tungod kay naa kay close relationship with God. Lig-on ang imong relasyon sa Dios. Gabasa kag Bible, gasimba kag Sunday, naa kay D-group, gaampo ka everyday. When you have a close relationship with God, then mo resulta na siya love, joy, peace, patience. Apil ang patience, ana. Makabalok ka within you, tungod kay close mo ni Lord, nga karon waiting season dyan na nimo. Dili ka mo decide. No, in ministry, for example, sa 12 years na ako in ministry, because of my character nga, kana bitaw, sige, buhato na to na. Sige, sulayan na to. Kung sayop de, okay, sayop ko, sorry. I will do it again. Lahi na sad. No, ana ko mag-think. Kanang, dili gyud ko mahadlok masayop. And because ana, daghay madamay. And daghay maabirya. Kaya nasayop man kong decide. And dili ko yung kumaayo mo wait. Kanang, grabe mag-wait. Pagpila ka ko, Until gilearn ako, dili sa ako mo decide. Mag-wait ko. Then mag-ampo ko about it. And then mag-ampo ko about it. Now, what happened with regards to my decision making is that basta naampuan na nako na, I will know in my heart na karon na. Karon na, mao na ni. Because ing ana si Lord mamuhat. When we learn to trust in the Lord sa proseso, igsoon you will know in your heart na karon na. You will know it in your heart. Kay Ginoo man gud siya nga mo speak sa imo. Remember, the Holy Spirit is living in you. Sa dihang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, the Holy Spirit lives in you. Nagpuyo siya inside you. So kung mangutana ka, mutubag siya. Example, mo na ka, Lord, karon na ba ang time nga mo palit ang church og sakyanan? No, we've been praying about it. I've been praying about it. Dugay na gyud. Na I realized, no, kami sa among family, ni-decide mi nga, okay, dugay pa kay ang grandis maayo. So ni-decide mi sa among family nga, itry ka na mo nga mangutan na lang sa kung ma-approve ba ko or kaya ba sa ako o sa akong bana ang bag-o nga sakyanan. Never jud ko ni anha og Toyota, Mitsubishi, Isuzu, never jud ko ni anha. Bahala pagkabalo ko nga ang sweldo sa kong bana ma-approve gid na. I know kay daghan man kay siman na tagduhag sakyanan, brand new puro, ana nya lower paganig rank sa kong bana. So sa akong mind og heart, sure jud ko ma-approve na, but never jud ko ni try. Never jud ko ni anha og mga Toyota, Exxon, mga Mitsubishi. Kay unyag maka-apply ko pinakalit. No, I don't want that. So we prayed for years actually. 3 years na karon na, Lord, panahon ba nga magpalit mig sakyan? Dili, kay nagbalay pa mi, bayad pa mig utang. So dili, wait. And wala po na ako gipugos. And I realized no na naay mga butang nga abi nimo need na kay nimo pero kinahanglan pa ka mo wait. Like, naa pa man mi sakyanan, mudagan pa man ang grandis, di fights pa na kay mudagan pa man. Maraging ana gid akong mindset. And we need to pay mga utang pa. No? So, a lot of times, when we ask the Lord, Lord, unsa may desisyon nga dapat nako karon? The Holy Spirit will speak to you. Unsa nga pamaagi, pastor? The Holy Spirit lives inside you to direct you. Isa sa karakter sa Holy Spirit is mo direct siya sa imong sasakto nga desisyon. Siya ang maghatag sa imong kanang murag compass. Siya ang imo ang compass inside. Mao nang you will not be lost. Kay naa kay compass. Kung anak ka sa Dios, you will not be lost. You will be a rebel, but dili jud ka ma-lost. Ngano man? Because the Holy Spirit is living inside you. For example, the Holy Spirit will tell you, ayaw sagsulod anak nga relationship kay ma-trap ka into sin. No, pagyud ang instruction sa Holy Spirit. Pero nisulod kag relationship. So, you're not lost because kabaluman ka na ang ingon sa Holy Spirit ayaw sa na og sudli nga relationship. Pero ni rebelde ka. Niingon ka, ay, dili kinahigugma man ko. Ay, karon na, gusto ko ani. So, imong flesh, imong gifollow instead of the Holy Spirit. But
Again, kung mangutana ka ni Holy Spirit, mangutana ka ni Lord, Lord, unsay maayo na kong buhaton, He will answer. How does God answer? How does God answer? Number one, through His Word. Kung naa ka sa decision making, study the Word of God. Research on it. Unsa di ay ang giingon sa Word. Unsa di ay ang maayo. Because the Word of God will tell you what to do and what not to do. Maghatag yun ng specific na instruction ng Word of God. Number two, how does the Holy Spirit speak to you? Number two, through a person. Maybe your pastor, maybe your husband, maybe your wife, maybe your D group leader. Someone above you who can speak over your life. But it needs a heart that is willing to submit. Pag dili ka willing mo submit, igsoon, maskin pag-iigna na ka sa imong pastor, ayaw nagbuhata kay madihado ka ana. Maskin pag-iigna na ka sa imong bana, diri atong direction, magbuot yug ka. Now, without a heart that is willing to submit, you will be in rebellion with the will of God. Kung maglibog ka sa imong decision making, then listen to someone above you. Pangayog advice. Of course, dili ka mangayog advice sa usa ka ungodly nga person unsaon imong pag-live imong life. Mangayog kag advice ngadto sa mga wise. Kung nag-struggle ka financially, ayaw pangayog advice sa someone nga wala gani nag-succeed financially. Kung mangayo kag financial advice ngadto sa someone nga nag-succeed dira nga area. Kung mangayo kag health advice ngadto sa someone nga nag-succeed in the area sa iyang health. Kung mangayo kag advice in relationship didto sa someone nga kabalo ka iyang track record na keep og maayo iyang mga relationship. God can speak to us through His Word, through people, someone above you, mama, papa. Like sa mga youth, before ba mo nanguyab sa someone, nangayo ba mo advice sa inyong mama? Pag inyong gi-keep nga secret, you will be destroyed. Talk to your parents. Ma, naibog ko ni kuan ma. Pwede ba ko manguyab niya ma? Pag mo ingon imong mama nga, dong, naa naman ka kay ikabuhi dong. Kay sunod bulan dong. Pwede ra kag dili nakadari mo puyo. Di sa day ko manguyab ma. Muhuman sa day ko eskwela ma. Ana no? Kay maunang dili man ta mangayog advice. Good. Ngano man, kabalo mo kag isa isulti sa imong mama. Kabalo kag unsa isulti sa imong papa. 'Di ba? Kay ang hunahuna sa batanon, uyab-uyab ra maning ako. Kaming ginikanan nga naguna ninyo, di mi ninyo mailad. Uyab pa na ron, after 6 months, magdulog na mo. Kami na, ing anak mi magunahuna. That's why, para ninyo, uyab-uyab ra na, para namo, gibutang nimo imong kaugalingon sa dangerous kay nga situation. Kaming ginikanan, wa naman misalig. Amen? Tungod sa panahon karon. That's why, ang batanon, di na lang siya mananghid sa iyang mamagpapa. Kung di ka mananghid, samot na sa Holy Spirit. Mananghid pa ka ni Holy Spirit, wag ka nananghid sa iyong mamagpapa. Because the way, the path para ma-experience nimo ang best para nimo is makikistorya ka sa Holy Spirit. Ginoo, unsay maayo na kong desisyon para ani. The moment dili na ka mangayo o giya sa Holy Spirit, then buhaton na nimo tanan imong gusto buhaton. Dili na ka willing to wait. And what will happen if you're not willing to wait? Disaster. You will be hurt along the way. And everyone say, Amen. So you have within you a right compass. You will never be lost, igsoon. Because the Holy Spirit in you will direct you. Moingon yun na ang Holy Spirit in you. Unsaon man mo pagkabalubi nga no ang answer sa Holy Spirit. Kay di naman ka makadungog karonog. No. Dili naman ka makadungog na karon. Unsaon man mo pagkabalo na no ang answer sa Holy Spirit. Unsaon? Aligaga ka, uneasy ka, dili ka okay. Kung sige kag dili okay, you are definitely doing a lot of things that's against
the direction of the Holy Spirit. Kinsay friend ninyo nga sige lang dili okay. Sige na siya buot-buot sa iyang kaugalingon. Magbuhat na siya mga butang nga wala siya nananghid sa Holy Spirit. Buot-buot ra na siya, buhaton niya yang gusto. Maunang dili ka okay. Ang no sa Holy Spirit is that uneasy feeling. Mura kag imong heart dili okay, mura kag kulbaan, nag-anxiety na ka. Because what you're doing is outside the will of God. Because when you're aligned sa will ni Lord, ang result, ana, is peace. You know in your heart that is the will of God when you can sleep at night and you are peaceful. Ing ana ang pagdetermine sa path nga gusto ni Lord lakwan nimo. You talk to God. You ask the Lord. Ingon siya sa iyang word in the book of Matthew chapter 6. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Igsoon, the Holy Spirit is available. Pangutan na siya, Lord, unsa man siya will nimo. Because God will not let you like be in a situation that you're like hanging. Kung feeling nimo karon you're hanging because you're waiting. The season of waiting is a feeling of like you're hanging. Di ka ka-decide ba? Kay you're waiting. And many of us doesn't like that feeling. We don't like nga because people wanted control. Atong ganahan, plan tanan, control. This is A, this is B, this is C. How about when the Lord's direction over your life is A to E to F and then to Z and then you're back to G? Malisang ka. Para dili ka malisang, you surrender to God. Lord, my life is yours. Have it your way. When your attitude is like that, then Lord, what's next? Because the Lord will tell you what's next. He is a God who will not be silent. He will give you direction through His word, through someone else, and through circumstances. What happened? Okay, Rata? Magbago na sa tagmic. How did ito sa... Unsa na po'y baguho na to dong speaker? Amen. Salamat sa Ginoo, daghan kay ta kinahanglan baguhon. Oy, thank you Lord sa imong provisions. Amen. No, so the Lord would want us to understand that your feeling of being hanging today is your season of waiting, seeking the Lord. Amen? Ayaw kalisang. Ayaw kataranta. Lord, naunsa naman ni? Surrender it to God. Lord, dili ko kasabot. That's why in the book of Proverbs, let's go to our isa ka verse. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Gihangyon ako tanang youth to please read. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all. With all. Because once you say, Lord, what's next? Lord, unsa man nga season giagian ako karon? Lord, unsaon ako ni? Lord, tabangi ko ani. Lord, giyahi ko ani. Lord, speak to me. Unsa may sunod? The Lord will speak to you. Because He's a good God. Maybe you're not just listening. Maybe ang gusto nimo madungog is ang align sa imong gusto mahitabo and ang ginasulti ni Lord is different. Like ang voice ni Lord is different, ang gusto sa imong heart, ang desire sa imong heart is different, mo nang conflicted ta. We feel like there's conflict, dili ka okay, naglipog ka because conflicted. Naakay kaugalingong gusto. Unya si Lord napod siya kaugalingong gusto niya. It's important to really surrender to God and say, Lord, my life is yours. Have it your way. And then direct me, God. Direct me on say next. Tell me what to do. Because the Lord loves you so much that He will say no to give you the best nga para nimo.
And kinahanglan lang nimo siya madawat. Kinahanglan nimo siya kanang surrendered bitaw nga heart. Nga okay Lord, unsa may next na kubuhaton? Okay Lord, kini dili ni para nako. Gitry nako, nagfail, dili ni para sa kuha. Because we're not robots. Ang tawo mo decide man siya siyang kaugalingon. Ang timailhan nga wala na ka nasubay sa will ni Lord kung permi nakadili okay. Mabalaka na ka, nag-anxiety na ka, aligaga na imong feeling about something, definitely, dili na maoy direction ni Lord, pero nagbuot ka. You wanted it your way. Unsay requirement for us to have patience? Unsay requirement for us to have patience? Number 1, have faith in God. Para ka mahimong mamunga og patience, kinahanglan jud ka og lig-on nga faith diha ni God. You are God and I am not. Ginoo ka, dili ko Ginoo. Nasayod ka sa kong future, wala ko nasayod sa kong future. And gisurrender na ko sa imo Ginoo tanang control. Dili ko mahimong in control sa kong life. Kung naamay one thing you're in control, the way you think. Other than that, allow God all the control. Kung naaman kay i-control, imurag yung utok, the way you think. Control it. Make it godly, align. Imo siyang ipasunod. Romans chapter 12 verse 1. Imong mind, imong ipasunod, ipasubmit nimo ni Christ. Kana nga control ang atong gikinanglan. Other than that, let us surrender it to God. Number 2, requirements para naatay patience. Spirit of obedience. You're willing to obey God's direction. One of the things nga pwede ka maka-obey sa direction ni Lord is kung kaya ni mo mo-obey sa imong teacher, kaya ni mo mo-obey sa imong parents, kaya ni mo mo-obey sa imong pastors. Do not tell me that you are capable of obeying God when you cannot obey your pastors. When your pastor would say, mauni, mauna, and dili ka mo obey, definitely maglisod kag obey sa voice ni Lord. Because ang imong parents imong makita, imong pastors imong makita. How can you obey God nga dili nimo siya makita? If mo decide ka sa imong kaugalingon, kabalo ka nga niingon ang imo ang papag mama, or niingon imong teacher, or niingon ang law of the land, and even the law of the land, dili nimo kaya i-obey. How can you obey God? Nga dili nimo makita. It's very basic. Basic yun na igsoon. Muna nga ako yun mong dasigod. Obey the law of the land so you can obey the God who is not seen. Basic nga law. No? Tungod kay diha magsugod igsoon imong ability to obey. Si Lord ra gyud akong i-obey. Di gay ka ka-obey sa imong mama, si Lord pa kaha. Amen? Di gay ka ka-obey sa imong papa, si Jesus pa kaha. Diha siya magsugod. Matrain ka. Matrain ka sa ginagmay. Ingnon ka nga, for the youth, no? Atong prayer is that your parent will not say, maayo lang ka sa simbahan, but diri sa balay, dili ka panalangin. Ayaw gigsugot, anak. For you nga mahimo kang blessing sa imong mamag papa, is yawi na siya para sila makailapod ni Lord. Ayaw nang maayo kay ka diri sa simbahan. Masugo ka diri sa simbahan. Pagabot sa balay, di kay ka masugo. Amen? Obedience. The spirit of obedience, matrain ka dira nga area. Matrain ka. Sa gagmay nga butang, kaya ni mo mo-obey. Sa dagko nga butang, kaya ni mo mo-obey ni Lord. Wala man gud na siya mo jump ka. No, wala nay murag, okay, kaya na ako mo-obey ni Lord. Amen? And then sa mga tawo nga gibutang ni Lord in your life, dili nimo kaya mo-obey. Number 3, requirements to have patience. Number 3, discernment of God's timing. Discernment of God's timing. Discernment is kanang kabalo ka within you sa voice ni Lord. Maka-discern ka, kaila ka sa voice ni Lord. Unsaon man nimo para makaila ka sa iyang voice? Kay daghan magud kayo voices.
Ang world, grabe ni siya voices. Imong self, grabe po nig voice imong self. Kusog kaining voice atong self. And then, voice ni Lord. Unsaon man yung pag-determine ang voice ni Lord? Kinsay nakasinati ninyo kabisado sa voice ni Lord? Ang voice ni Lord igsoon is imo na siyang ma-develop through time. Ang voice ni Lord doesn't have to shout because He's inside you. If the voices is so loud voice, mura kag syagitan ka sa voice, it's not God. Definitely it's your flesh, it's yourself, or the devil. Because the voice of the Lord is very still and slow and kanang gentle. And you have to learn to listen to that voice. Like, the Lord is not pushy. Dili ing ana ang voice ni Lord. Nga kanang bitang, kuan ka, kanang mura kag maalanganin. No. The voice of the Lord is gentle and still and specific. No, like, yes, no, wait. Yes, no, wait. Murag traffic light. Green, go. Stop, red. And then yellow, you wait. And then the waiting seems so hard. This is the hardest. Tungod kay we wanted to hear from God. And it seemed like God is silent. Lord, I am left hanging. Di nakakabalugon sa imong decision. Baton. Now, because the voice of the Lord is wait. Ingon siya, you wait. Discerning the timing of God. It is when you learn to pray, Lord, give me the grace to wait. Tagai ko sa imong grasya to wait. Give me the grace to wait. And then when God would say, do this, you're ready. You're willing to do it. Number 4, requirement for patience. Number 4 is your love for God. Your love for God. When you love God, dili lisod mahimong patient. Dili lisod mo wait upon the Lord because you love God. When you love God, you will be patient. When you love God, you understand that He loves you first. Kana bitang una siya nahigugma nimo. So kung moingon si Lord og no, madawat nimo iyang no. Kay kabaluman ka nga love kay ka sa someone nga ningon og no sa imoa. Para sa best para nimo. Many times, no, kanang, if you ask the Lord for direction, Lord, tagai kog direction, Lord, unsay sunod, Lord, unsay buhaton nako, as long as you ask the Lord, He will answer. Klaro kay na sa Bible, og daghan kay na nga verses. Even in the book of Psalms, I asked the Lord and He answers. I sought the Lord and He answers. He is the God who answers. So if you're right now don't know what to do next, you're in the waiting season. You have, unsa may gingon sa tong key verse, I will be still and wait upon the Lord. Being still. Unsay definition nato sa patience? A quiet, uncomplaining nga attitude in the middle sa stressful nga situation. The more ta igsuon nga mahimong patient, the more nimo masabtan ang timing ni Lord. The more nimo masabtan ang direction ni Lord. Number 5 nga requirement is courage. Kaisog igsuon. It takes courage to learn to be patient. Kabalo ba mo nga nung ang uban magdali? Actually, kay talawa na sila. Mahadlok ko na sila. Mahadlok sila nga masakitan, mahadlok sila nga maulahi, nahadlok sila nga basin og delay na kay ko, naa sila'y daghang fears, naa sila'y daghang concerns. And that's why they want it now. Pero for us to be patient is for us to learn to be courageous. Kanang maisugon ka ba mo atubang sa unsay naa? And then dili ka mahadlok nga mohulat upon the Lord. And lastly, determination to wait.
determination to wait. No, determined ka nga muhulat. Muhulat ko. Muhulat ko para sa best para sa kuha. Muhulat ko sa direction ni Lord. And then while waiting, dili ni pasabot na nagtanga ka. Muhulat ka, pero naa kay gibuhat. Dili ning wala kay gibuhat. Like for example, naghulat ka og husband or wife. Unsa gani atong lesson on that? Actively waiting, meaning be the right man first before you will find the right woman. So you prepare yourself first. So kung wala pa na siya naabot, because napakay need i-polish para sa imong kaugalingon. The Lord doesn't want you to be miserable. Some people, yes, are married today, kay gadali sila. But many years nga married sila until karon they're miserable. Ang sinugdanan, ana, because gadali sila years ago. Ang imong decision matters igsoon. Pag magdali ka, dili ka kahulat, mo decide ka diretso, then you will face the consequences year after year after year. Because that's just it. Mao gyud na. Mao na nga ang kanang patient, no? And understanding this, determination to wait really matters. Lord, tagai kog direction and determined ko mo wait. You have within you the capacity to make wise choices. You have within you the capacity to make wise choices. Kung nasayop ka before, you can make wise choices today. Pwede ni mo saktuhon ang sayop igsoon by understanding the principles of the Word of God. Now, patience is essential para ma-experience nimo ang best ni Lord. To live a life of obedience, to build good relationships, to know His timing, and to see Him at work. Kaning upat igsoon, mao ni siya ang mahitabo when you're patient. When you decide to be patient, number 1, you will live a life of obedience. Number 2, makabuild ka good nga relationship. Kung naa kay patience, ma-amaze ka. No? When you're patient with a friend, that friend will be a friend for years para nimo. Kay wa ka ni give up sa iya. Pero kung dali ka mo give up, mag-change na po din kag friends, kay adi na ko kagwanta, then definitely dili ka makabuild o good nga relationship. Pero kung gusto ka mo build o good nga relationship, be patient ana nga person. Kay basin abi ra nimo ikaw rin nagagwanta niya, siya po di ay gagwanta nimo. 'Di ba? Pareho rata. So be patient. Walay good relationship nga ma-build over time. It take years. So kung dali ka mo give up sa person, wala kay matawag nga good nga relationship. Wala gyud igsoon. And then, to know His timing, and if patient ka igsoon, you will see Him at work. You will see the hands of God at work. Diyan ako ang atong worship team to come forward. As we come before the Lord today and decide, no, na Lord, tudluy ko Holy Spirit nga mahimo kong makabalo sa imong voice. I will know your voice. I will be able to determine your voice. No, so kana atong i-pray sa Ginoo today na dili ka decide on your own, but rather matun-an nato ang close relationship with the Holy Spirit. Let's all stand up. As we come to the Lord, let us just seek the Lord and say, God, tabangi ko to know your voice. Tabangi ko to know your direction. Para dili ko masaag. I will be able to be confident sa path nga akong gilakwan today.